Kehandalan Harris Kui yang mahir berbahasa Inggris dikagumi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Apalagi pandai berbahasa Hebrew dan bisa memperdaya mereka dalam bentuk hiburan segar, ini menjadi daya tarik bagi wanita manapun. Awal kisahnya kita mulai dari sini saja ya. My God, Harris, beautiful girl. Harris, people. Di sini aku tidak menyangka bahwa ternyata Kino ini sangat aktif dan suka berbicara. Dan di sini kalian akan melihatnya sendiri. Harris. Malam itu adalah pertemuan pertama aku dan Nen dengan Kinoy. Dan kita memutuskan untuk makan malam di suatu restoran di Kota Danang. Oyster! You want? I have never tried oyster in my life and I want to try it now. You want it now? Yes, I want Okay, this. okay, okay. Cho 10 con nha. 20 con nha. Tiếng Anh thì nói. Yes. Kinoy like. Di restoran tersebut kita tidak hanya makan, tapi kita juga mengobrol dan melakukan live streaming di TikTok. Tuwa nga lamang. We don't understand each other's language, but we are still able to communicate with each other, and that's great. It's like we're doing fine, you know? Indonesia comment Harris and happy Kinoy cry. Setelah selesai makan, mereka mengajakku ke pasar malam di Kota Danang. Dan aku mengikuti saja kemanapun mereka pergi. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu di pasar. Saat di video ini, Harris Kui belum begitu akrab dengan Kinoy. Tapi bagi penonton TikToknya Sanut, yang paling populer itu wajah Kinoy dan Viran. Kinoy lebih populer dibanding Kuening. Kinoy suka bahasa isyarat. Tentang toilet dia ucapkan dalam bahasa sandi di video ini, bunyi toilet Kinoy peragakan. Saat Kuening pergi ke toilet, Harris Kui tidak paham. Saat bertanya ke Kinoy dia jawab dengan simbol bunyi. Harris tidak paham arti bunyi yang Kinoy peragakan, padahal bunyinya persis seperti suara air. Saat Kuening pergi, kesempatan ini digunakan maksimal oleh Kinoy untuk mengorek kedekatannya dengan En. Tapi Harris tidak mau jawab terbuka, karena sedang live streaming. Where does she go? Hah? Naon eta teh? Toilet. Oh, toilet. Oh. Shim. Nanti atuh naon siu. Shim naon mi lah. Toilet. Oh, toilet. You like and And me friend. no like. Hah? No like. No like. Like Kinoy. Wala. No. Gak ada end, gak ada. You like and look you and. Hah? You Nah, and. nantilah. Ngomongnya jangan di live streaming. Banyak yang rekam, jadi aku malas. You look you and. You marry and. No, wait. Streaming, picture me, say something you don't like. Tampaknya adegan dialog inilah yang sangat viral, dengan komentar nikung dan terjawab di judul YouTube Harris Kui yang fenomenal itu. People are weird. You like go Vietnam. Yeah, I like Vietnam. Like go Vietnam or go Indonesia. Mirip-mirip lah. Same. Yeah. Karena rekaman ini sudah tayang berulang kali di berbagai channel YouTube berbeda, rata-rata komentar netizen memberikan kata nikung artinya menyalip atau mendahului. Pada hal ini pertanyaan biasa untuk mengorek kedekatannya dengan En. Harris Kui tidak terpancing, tapi di YouTube Harris muncul. But they don't know me. You know? You friend. And Saat En pulang dari toilet, Kinoy pura-pura lagi telepon. Tampak salah tingkah. Hal inilah yang muncul di berbagai ruang komentar. Netizen semakin penasaran kelanjutan ceritanya. Hal ini ditangkap oleh Harris dan muncul di judul konten YouTube kedua. Go. Ăn đi, ăn ngay rồi đi. Hả? Ăn đi.
Mari kita amati ulang adegan tadi yang membuat komentar beragam. Yang disikapi oleh Queenie menunjukkan kerinduannya saat ditinggal Haris Kai. Pamer foto-foto kedekatannya dengan Haris muncul di TikTok. Naon eta teh? Toilet. Oh, toilet. Oh. Nanti atuh naon siu. Cuma Naomi lah. Toilet. Oh, toilet. You lie and And make friend. no lie. Hah? No lie. No lie. Lie Kinoy. Wah, No. gak ada end guys, gak ada. You lie and lalu you and Hah? you Nah, and nantilah. Ngomongnya jangan di live streaming. Banyak yang rekam, jadi aku malas. you look you and you marry and No, wait. Streaming, picture me, say something you don't like in streaming. But we can talk when we are not on the stream because these people are weird. Huh? you lie go Vietnam. Yeah, I like Vietnam. Yeah. Lie go Vietnam or go Indonesia. Mirip-mirip lah. Same. Yeah. But you understand English or no? Yes. Really? You know eating meledak? Friend. Eating, you know? Steam. Yeah, eating. You talk to eating, right? I know eating, but they don't know me. You know? You friend. And I am happy that now I can talk to these people, you know? Yeah. Tampaknya video ini sudah ditonton Queenie, sehingga muncul dialog dengan Ibu Haris dan lagu-lagu yang dibawakan Queenie di TikTok, yang menunjukkan dia begitu dekat. Tuh kan datamu ngomong apa, no? Have you ever been here before? Again. Have you ever been here before? Before. Yes. This is your first time? Tuh kan natin. You English, please. You speak English. Oh my God. You know speak English, so I know how to. No, you. Yes. Kinoy no good. Oh, yeah. Indonesia good hatu nuhun sami. Ini aku tidak menyangka bahwa ternyata Kinoy ini sangat aktif dan suka berbicara. Dan di sini Soju. Soju đâu nào? You like? You like soju? Me? No, I don't like. No, Kinoy no. Oh, you don't like? You don't? No. Lapa? Lapa. Daugan. Dugan. Ya, daugan. Naon deui sok? Hayam. Chicken. Hayam, sok naon deui sok. In my life and I want to try it now. You want it now? Yes, I want this. Okay. Cho 10 con nha. 20 con nha. Tiếng Anh thì nói. Yes. Kinoy like. di restoran tersebut kita tidak hanya makan, tapi kita juga mengobrol dan melakukan live streaming di TikTok. Tuang lama. We don't understand each other's language, but we are still able to communicate with each other, and that's great. It's like we're doing fine, you know? Indonesia Aquaman Harris and happy Kinoy kerai. Setelah selesai makan, mereka mengajakku ke pasar malam di kota Danang, dan aku mengikuti saja kemanapun mereka pergi. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu di pasar. Saat di video ini, Haris Koi belum begitu akrab dengan Kinoy. Tapi bagi penonton TikToknya Sanut, yang paling populer itu wajah Kinoy dan Viran. Kinoy lebih populer dibanding Queenie. Kinoy suka bahasa isyarat. Tentang toilet dia ucapkan dalam bahasa sandi di video ini, bunyi toilet Kinoy peragakan. Saat Queenie pergi ke toilet, Haris Koi tidak paham. Saat bertanya ke Kinoy dia jawab dengan simbol bunyi. Haris tidak paham arti bunyi yang Kinoy peragakan, padahal bunyinya persis seperti suara air. Saat Queenie pergi, kesempatan ini digunakan maksimal oleh Kinoy untuk mengorek kedekatannya dengan EN. Tapi Haris tidak mau jawab terbuka karena sedang live streaming. Where does she go? Hah? Naon eta teh? Toilet. Oh, toilet. Oh.
naon siu siu siu. Siu naon mi à? Toilet. Toilet. You like And meet friend. no like. Hah? No like. No lie. Like Kinoi. Wala. No. Gak ada end guys, gak ada. You like là lúc gì vậy? Hah? You Nah, nanti lah. Ngomongnya jangan di live streaming. Banyak yang rekam, jadi aku malas. you lúc gì vậy? You marry No wait. Streaming. Picture me. Say something. You don't like. Tampaknya adegan dialog inilah yang sangat viral dengan komentar nikung dan terjawab di judul YouTube Harris Kui yang fenomenal itu. People are weird. You like go Việt Nam? Yeah, I like Vietnam. Yeah. Like go Việt Nam or go Indonesia? Mirip-mirip lah. Same. Yeah. Karena rekaman ini sudah tayang berulang kali di berbagai channel YouTube berbeda, rata-rata komentar netizen memberikan kata nikung artinya menyalip atau mendahului. Padahal ini pertanyaan biasa untuk mengorek kedekatannya dengan N. Harris Kui tidak terpancing, tapi di YouTube Harris muncul. But they don't know me. You know? You friend And I'm... Saat N pulang dari toilet, Kinoi pura-pura lagi telepon. Tampak salah tingkah. Hal inilah yang muncul di berbagai ruang komentar. Netizen semakin penasaran kelanjutan ceritanya. Hal ini ditangkap oleh Harris dan muncul di judul konten YouTube kedua. Go. Ăn đi, ăn ngay rồi đi. Ăn đi. Mari kita amati ulang adegan tadi yang membuat komentar beragam. Yang disikapi oleh Queenie menunjukkan kerinduannya saat ditinggal Harris Kai. In, pamer foto-foto kedekatannya dengan Harris muncul di TikTok. Naon eta teh? Toilet. Oh, toilet. Oh. Siu. Nanti atuh naon siu. Siu naon mi à? Toilet. Toilet. You like And meet friend. no like. Hah? No like. No lie. Like Kinoi. Wala. No. Gak ada end guys, gak ada. You like là lúc gì vậy? Hah? You Nah, nanti lah. Ngomongnya jangan di live streaming. Banyak yang rekam, jadi aku malas. you lúc gì vậy? You marry No wait. Streaming. Picture me. Say something. You don't like. In streaming. But we can talk when we are not on the stream because these people are weird. Huh? You like go Việt Nam? Yeah, I like Vietnam. Yeah. Like go Việt Nam or go Indonesia? Mirip-mirip lah. Same. Yeah. But you understand English or no? Yes. Really? You know eating meledak? Friend. Eating, you know? Steam. Yeah, eating. You talk to eating, right? I know eating, but they don't know me. You know? You. Video penutup ini adalah cara Harris Kui membuat penasaran penonton agar menunggu karya selanjutnya. Inilah kehebatan Harris. Ini bener-bener horor. Soalnya anjay ini bener. No. It's okay. I'm here. Okay? Ini adalah tempat terlarang, guys. Oh my god. No. Harris. Oh, this- no. Yes. No video. No. No No video. people. No go this. Video this okay, but no go here. Yeah. Ini lihat serem banget, cuy. Here you go. Oh wait. No. No. Ini awal mula Harris Kui menemukan perbandingan dua wanita Vietnam yang unik. Tampaknya mulai ada persaingan di video ini. Hal ini perlu dikaji oleh kaum remaja yang sedang mencari jodoh. Jangan sampai kelak menyesal.
Ada apa? Admin pernah mempelajari ilmu psikologi remaja, dan tampaknya pertemuan Harris Kui Kueni kini mulai berhadapan dengan pesaing yang lebih lincah dan menarik. Bagi seorang pria yang masanya pubertasnya tumbuh, kelak harus memilih. Ini akan menjadi pilihan yang sangat sulit karena Kinoy cantik. Dan kita memutuskan untuk makan malam di suatu restoran di Kota Danang. You know Oyster. what? You want? I have never tried oyster in my life and I want to try it now. Ăn không? You like? You want it now? Yes, I want Okay, this. okay, okay. Cho 10 con nha. 20 con nha. Tiếng Anh thì nói. Yes. Kinoy like. Di restoran tersebut kita Awal mulanya biasa saja. Sebenarnya ini adalah awal mula persaingan. Benih-benih cinta itu akan bersemi ke arah cinta segitiga. Untungnya Harris Kui itu religinya lumayan tinggi. Tampaknya aman bagi Kueni. Tapi Kinoy lebih agresif dan punya nilai lebih yang berbeda. Happy, Kinoy cry. Setelah selesai makan, mereka mengajakku ke pasar malam di Kota Danang. Dan aku mengikuti saja kemanapun mereka pergi. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu di pasar bersama Kinoy dan En. Di sini Harris Kui memperkenalkan nama Kinoy lebih awal daripada En atau Kueni. Mungkin secara kebetulan saja. Apakah benar hanya kebetulan? Atau mungkin karena lebih interaktif? Mungkin juga Harris Kui mulai percaya kalau Kinoy lebih cantik dan pandai berbicara ketimbang Kueni, tapi En itu lebih anggun dan konsisten. Terbukti Kueni tidak pernah lepas hijab, seperti Kinoy yang hijabnya dikenskan saat di TikTok bersama Sanut saja. Okay. Have you ever been here before? Before? Yes. This is your first time? Tuh kan na tengah. You English, please. You speak English. Oh my god. You don't speak English, so I don't know how to. Naon eta teh? Toilet. Oh, toilet. Oh. Ngerti atuh naon siu. Sure, Naomi lah. Toilet. Oh, toilet. You like and And meet friend. no like. Hah? No like. No like. Like Kinoy. Wala. Cái này là cái gì? Kalapa. Kalapa. Dawagan. Dugan. Ya, dawagan. Naon deui sok? Hayam. Chicken. Hayam. Ayam. Hayam sok naon deui sok. Sok make Google Translate geura meh urang ngerti. Nha. Anda dapat membeli oleh-oleh di sini jika oh, ya. Maybe I will buy something. Go Indonesia. Miau 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 miau. Weh, apaan tuh? Miau miau. Oh, banyak muda ya? Banyak muda ya? Emma. Beli apa ya? Hadis. Wah, Karena rekaman ini sudah tayang berulang kali di berbagai channel YouTube berbeda, rata-rata komentar netizen memberikan kata nikung artinya menyalip atau mendahului. Padahal ini pertanyaan biasa untuk mengorek kedekatannya dengan En. Harris Kui tidak terpancing, tapi di YouTube Harris muncul. but they don't know me. You know? You friend. And I'm Saat En pulang dari toilet, Kinoy pura-pura lagi telepon. Tampak salah tingkah. Hal inilah yang muncul di berbagai ruang komentar. Netizen semakin penasaran kelanjutan ceritanya. Hal ini ditangkap oleh Harris dan muncul di judul konten YouTube kedua. Go. Ăn đi, ăn ngay rồi đi. Ăn đi. Mari kita amati ulang adegan tadi yang membuat komentar beragam. Yang disikapi oleh Queenie menunjukkan kerinduannya saat ditinggal Harris Kai. In, pamer foto-foto kedekatannya dengan Harris muncul di TikTok. naon eta teh? Toilet. Oh, toilet. Oh. Ngerti atuh naon siu. Sure, Naomi lah. Toilet.
toilet. You like and And make friend. no like. Hah? No like. No lie. Like Kinoy. Wala. No. Gak ada N guys, gak ada. You like and I look you and Hah? you Nah, and nanti lah. Ngomongnya jangan di live streaming. Banyak yang rekam, jadi aku males. you look you and you marry and No, wait. Streaming, picture me, say something me don't like in streaming. But we can talk when we are not on the stream because these people are weird. Huh? you like to go Vietnam. Yeah, I like Vietnam. Yeah. Like go Vietnam or go Indonesia. Hmm, mirip-mirip lah. Same. Yeah. But you understand English or no? Yes. Really? What? You know eating meledak? Friend. Eating, you know? Distinct. Yeah, eating. You talk to eating, right? I know eating, but they don't know me. You know? You friend. And I am happy that now I can talk to these people, you know? Yeah. Tampaknya video ini sudah ditonton Queenie, sehingga muncul dialog in dengan Ibu Haris dan lagu-lagu yang dibawakan Queenie di TikTok, yang menunjukkan dia begitu dekat